नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा उपलक्षे समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु काहेकि ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणकर मकर राशि रे एही देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सूर्य आसुचंती षष्ठ भाव को जेउठारे पूर्वरु बुध एवं गुरु विराजमान रहिथिले एवं सूर्यंकर एही गोचर आपणक कुंडली रे बुध एवं गुरु को करिवे अस्त जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देव एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। ता सहित देखंतु एही 6 तारिख दिन बुधंकर राशि परिवर्तन एवं 7 तारिख दिन मंगलंकर राशि परिवर्तन उभय प्रभावशाली ग्रहंकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रहिछि जहाँ भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे भिडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर सहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे किंबा कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर व्यवसाय चाकरी विवाह को नहीं जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहज समाधान करि परिबे एवं आपण विवाह पई कुंडली मेलक मध्य कराई परिबे। तेबे आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक राशि रे एही बुध एवं गुरुंकर अस्त हेबाटी किभଳି प्रभावित करुछि आपणकर दैनंदिन जीवन को। सर्वप्रथम जानिबा आपणक मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे राहु, तृतीय गृह रे शनि, चतुर्थ गृह रे शुक्र, पंचम गृह रे सूर्य एवं बुध, षष्ठ गृह रे देवगुरु बृहस्पति, सप्तम गृह रे मंगल एवं अष्टम गृह रे केतु विराजमान करिसंती जहा फल रे सही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି प्रभावित हेबो। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृहरु जणा पड़े एवं आपणकर राशिर स्वामी शनि आपणकर तृतीय गृह रे विराजमान करिसंती जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य को नेइथिबा चिंताटी शेष होइजिबो। जदि भी पूर्वरु कोनोसी गुरुतर रोग रे पीड़ित थिले सेथिरु आपणको आराम मिलिबो आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। किंतु शनि जेहेतु आपणकर तृतीय गृह रे अछंती आपणकर आंठू गंठी किंबा गोड़ रे कोनोसी भी आघात लागिबार संभावना अछि। सेति प्रति आपण टिके दायित्ववान रहंतु।
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ରୋଗ ଋଣ ରିପୁର ଗୃହ ଏବଂ ସେହି ଗୃହକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୌଣସି ବି ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନାଟି ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ। ଦେହରେ ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋମାକରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟି କମିଯିବ। ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତର, ମତଭେଦ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂରତାଟି ବଢ଼ାଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଉଭୟ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଯିବା କାରଣରୁ ଏହି ସମୟଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଆଣିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବିବାହରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମକର ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫିଟୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ବା ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇଥିବା ମନମାଳିନ ମତାନ୍ତର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର।
जी आपणक चतुर्थ गृह विराजमान करी आपणकर दशम गृह को दृष्टि देउछंती, जहा फल आपणक कर्म क्षेत्र पई बहुत भल समय रही। आपणकर पूर्वर जो कर्मटी अटकी रही ताहा मध्य समाप्त होई जिवो। शिक्षादान क्षेत्र में जदि आपण नियोजित अछंती आपणक पई भल समय रही। जो व्यक्ति माने बेरोजगार अछंती रोजगार संधान रे अछंती सेमानकु रोजगार मिलबार मध्य बहुत अधिक संभावना देखा जाउछि। चाकरी रे आपणक मन पसंदर स्थान को ट्रांसफर हेबार मध्य जोग रही। उच्च अधिकारी माने आपणक पई लाभदायक रहिबे, जो कारणरू आपण को चाकरी रे पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार शुभ खबर मध्य आपण पाई पारंती। देखंतु आपण को अचानक लाभ प्राप्ति हेबार मध्य संभावनाटी अधिक रही। चाकरी रे उच्च अधिकारी माने लाभदायक रहिबा सहित आपण को उच्च स्तर रे सम्मानित एवं प्रशंसित मध्य करा जाय पारे। जदि आमे व्यवसायी माननकु देखिबा तेबे व्यवसाय रे आपणक धन आमदानी बढ़ी जिवो। आपणक परिश्रम बढ़िबा सहित जो खराब परिस्थिति दे आपण एबे गति करूछंती सेथिरे आपणकर सुधार आसीबो। जदि आपण अलंकार व्यवसाय वस्त्र व्यवसाय किंबा कॉस्मेटिक व्यवसाय करूछंती सेथिरे मध्य आपणकु बहुत अधिक सफलता मिलिबो। आपणकर लाभटी द्विगुणित हेबार मध्य संभावना अछि। देखंतु केतु आपणकर अष्टम गृह रे विराजमान करिबा सहित मंगल मध्य आपणकर अष्टम गृह को जाउछंती एवं उच्च स्थिति रे रहिबे, जहा फल रे आपणकर लाभटी बढ़ी जिवो। आपणकर पूर्वरु थिबा अभिलाषाटी पूर्ण होई जिवो। हठात लाभ मध्य आपण को व्यवसाय रे मिल पारे। मोटामोटी भावे देखा गले आपणक कर्म क्षेत्र पई भल समय रही, किंतु अशुभत्व को दूर करबा पई आपण प्रभु शनिंकर बीज मंत्र जप करंतु। आपण कला काऊ को किछि खाद्य खाइबा को दियंतु। बुला कुकुर मानकु मध्य किछि खाद्य दियंतु। हनुमान चालीसा पाठ करंतु। यह आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। जदि आपणकर मकर राशि होइथा वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मकर राशि होइथा वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु।